हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईकेआर जूनियर क्लासेस। तो पिला माने पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा पे पिला माने सामाजिक पाठ रे हमें कोर्स आरंभ करथिले। तो आज तार पिला माने आउ गुटे क्लास, तो से क्लास को पिला माने तुमको वेलकम पिला माने। तो हमें ऑलरेडी पिला माने कोन कर सारिचंदी ना पूर्व वीडियो मानकरे हमर दुईटी चैप्टर पिला माने सामाजिक श्रृंखला आमे किपरि हमकु शासन करू ए विषय हमें कोन कर सारिचंदी ना आलोचना करि सारिचंदी। तो ता बदले पिला माने आज हम कोन करबा ना आज वीडियो रे संपूर्ण रूप रे पिला माने हम काम आलोचना करबा गुरुत्वपूर्ण कर्मजीवी। तो पिला माने आमे जेते भी काम करंदी जे सब भी कार्य पिला माने आमे करितांती से समस्त जिंस कोन हेते ना पृथ्वी रे पिला माने समस्त कार्य समस्त मध्य रे भिन्न भिन्न रहिते एवं समस्तकर कार्य पिला माने कोन रहिते ना अलग अलग रहिते। हां कि नै पिला माने केबे कहारो कार्य पिला माने समान रहितो देखिचो कि समस्तकर कार्य पिला माने समान करथांदे कि गोटे बढ़ई पिला माने जो कार्य करिथाय गोटे हेल्पर जो कार्य करिथाय गोटे नाविक पिला माने से कार्य करिथाय कि से कार्य करिथाय कि पिला माने। तो ए समस्तଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାର ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାବାମାନଙ୍କର ବି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଘରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତୁମର ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଘରର ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାବା କଣ କରନ୍ତି ନା ବାବା ପିଲାମାନେ ଘରର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେ ବୁଝାବୁଝି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଭଳି ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର को ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହି ରଖେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଇକା ପବ୍ଲିକେସନ କଣ କରିଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗାଇଡ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ତ 2025-26 ର ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଇଡ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପବ୍ଲିଶ ହେଇ ସାରିଛି। ତ ଏହି ଗାଇଡ ବହିରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର क्वेश्चन ମିଳିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହା ସହିତ ଆଉ କଣ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗାଇଡରେ ତୁମର କଭର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 5ଟି ସେଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି 5ଟି ସେट को प्रैक्टिस करिया फल तुमମାନଙ୍କର कोन हे परिबो ना तुमମାନଙ୍କର कॉन्फिडेंस बढ़ी परिबो पिलामाने तुम एग्जाम पे केते प्रिपरेशन करिसो से सब जिंस पिलामाने तुम जानि परिबो एवं तुमरो एग्जाम पिलामाने को फॉर्मेट रे आछे एवं क्वेश्चन गुडी को केउ बळी भाबरे आछे ताहा मते तुममाने जानि परिबो। बुझि पाल? तो एही बहिटा पिलामाने तुममानଙ୍କ ପାଇଁ गोटे वन शॉट सॉल्यूशन भाबरे पिलामाने काम करिवो। तो ए बहिटी को प्रैक्टिस करबा सहित हम जो YouTube थ्रू रे पिलामाने तुमको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा जाउची। तो सेही फ्री क्लासेस को अटेंड करबा सहित तुम माने ए बहिटी को पिला माने सॉल्व कले 100% पिला माने तुमे कोन करि परबो ना एग्जाम रे भलो नंबर स्कोर करि परबो। बुझि पालो? तो ए बहिटा पिला माने तुमे पाइबो किपरि Amazon किबा Flipkart रो पिला माने चाहिले तुमे बहिटी को निजे पे ऑर्डर करि परबो नचे तो हमर वेबसाइट रहिछि पिला माने www.ikapublication.com एही गूगल क्रोम में जाई कि पिला माने ए वेबसाइट रे मते तुमे माने कोन करि परबो बहिटी को निजो पई ऑनलाइन रे ऑर्डर करि परबो। नचेत पिला माने आ कोन करि परबो ना तुमर जो पाख बुक स्टोर गुडी को रहिछि पिला माने से पाख बुक स्टोर रो मध्य तुम माने चाहिले बही गुडी को निज पय ऑर्डर करि परिबो। बुझि पाला पिला माने? तो बही गुडी को केउटु पाइबो पिला माने ता बुझि पालो। तो वर्तमान पिला माने हमें कोन करबा ना विषयटी को आरंभ करबा। तो देखो पिला माने कोन रहिछि हमरो गुरुत्वपूर्ण कर्मजीवी। बुझि पालो कोन रहिछि गुरुत्वपूर्ण कर्मजीवी। तो देखो आम देशर कृषि शिक्षा स्वास्थ्य जोगाजोग देश रक्षा आदि क्षेत्र में बहु कर्मचारी काम करती। हाँ कि नहीं पिला माने? आम देश में जिते भी सब रही पिला कार्य क्षेत्र से समस्त कार्य क्षेत्र में समस्त जो मैंने भी नियुक्त अच्छा पिला कौन रही ना कार्य भिन्न भिन्न रही। हाँ कि नहीं? तो देख पिला जो व्यक्ति मैंने कृषि करती से मैंने कौन शिक्षा प्रदान करें कि ना जो मैंने पिला शिक्षा देते हैं स्वास्थ्य विभाग में काम करें। तो समस्ते कार्य कौन रही पिला भिन्न भिन्न रही प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न व्यक्ति मान कौन कर नियुक्त करा जायछि। सेभଳି पिलामाने सेमाने कठोर परिश्रम करी निजर जीविका अर्जन करती और आम समस्त विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न सेवा जोगाई देइथांती। सेभଳି पिलामाने देखो कृषक खाद्य उत्पादन क्षेत्र में नियोजित होता है। से उत्पादन करुवा खाद्य को अन्य केतेक कर्मजीवी बिक्री करी निजर जीविका निर्वाह करथांती। कृषक भली अंडा बिकाली मत्स्यजीवी आदि होउछन्ति जणे जणे कर्मजीवी। तो जो माने पिलामाने आमे कोन करिथांती ना कोनोसी काम करिथांती पिलामाने बंचिबा निमंते। हाँ कि नहीं? तो से कार्य पिला माने जो करथांती बा जो माने से कार्य गुडी करथांती तांको आमे कोन कहिथांती कर्मजीवी बोली कहिथांती। सेभଳି पिला माने देखो देशर गमनागमन और परिवहन क्षेत्र में अनेक कर्मजीवी काम करती।
ହଁ କି नहीं। तो आम जो पिला माने कौन करती गोटे स्थान को जीवाई गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवाई पिलाने कौन करते गाड़ी व्यवहार करते जानवाहन व्यवहार करते हाँ कि नहीं। तो से पिला माने आमर कौन रही विभिन्न प्रकार जानवाहन रही गमनागमन परिवहन परिपथ रही। तो से परिपथ पिला माने कौन होता है ना से परिपथ में निजुक्त होता भिन्न भिन्न लोक मानकर से कौन होता है कार्य भिन्न भिन्न होता है। तो देख पिला माने से कौन करते ना से पिलामाने आमर जो रही सड़क पथ रेलपथ जलपथ आकाश पथ बहु गुरुत्वपूर्ण कार्य मन करते। तो साधारणतः पिलामाने आमर केतोटी पथ रही ना हम पृथ्वी पृष्ठ पिलामाने चारोटी पथ व्यवहार करते गमनागमन यातायात करने निमंते। बुझिपाल कौन कौन प्रथम आसुची पिलामाने आमर कौन सड़क पथ द्वितीय पिलामाने रेलपथ तृतीय पिलामाने जलपथ एवं चतुर्थ रही आकाशपथ एवं यही चारोटी जगह पिलामाने भिन्न भिन्न प्रकार जानवाहन परिवहन करते हाँ कि नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार जानवाहन पिलामाने यातायात करते ना सड़क पथर जो जान गुड़िक यातायात कर जलपथर जापर कि ना जलपथर जान गुड़िक रेलपथर जापर ना रेलपथर जान गुड़िक आकाशपथर जापर ना आकाशपथर जान गुड़िक सड़क पथर आमर जापर। बुझिपाल पिलामाने हाँ कि नहीं। तो सेमानंकर कौन है पिलामाने सेमानंकर यातायात पथ मध्य कौन रही भिन्न भिन्न रही। से पिला माने देख जोगाजोग क्षेत्र में कार्य करुवा कर्मचारी मानक मध्य डाक और तार विभाग संवादपत्र रेडियो टेलीविजन इंटरनेट आदि रे कार्य करुवा कर्मचारी कार्य गुरुत्वपूर्ण यथेष्ट बेसी। बुझिपाल। तो जितकी पिला माने कौन कहते जोगाजोग पिला माने आमे जनक सहित आउ जणे कौन करिवो ना जोगाजोग करिवे बा सेमानक भितर किछि इन्फॉर्मेशन से माने शेयर करନ୍ତି सेमानक भितर किछि वार्तालाप चली थाए पिला माने सेमाने कौन करନ୍ତି ना निजर दुख सुख माने परस्पर सहित कौन करथांती शेयर करथांती। तो ए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार माध्यम व्यवहार करते हैं जमीक पे टेलीफोन है चिठी है ए सब जिन कौन करते व्यवहार करते। तो ये सब कार्य संपूर्ण करने पे जो सब व्यक्ति मान नियुक्त होता कार्य कौन होता है ना भिन्न भिन्न होता है हाँ कि नहीं। तो एथिरे भिन्न भिन्न प्रकार लोक मैंने पिला जो मैंने नियुक्त होता कार्य कौन होता है ना भिन्न भिन्न होता है। से पिला माने व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्र में काम करुवा कर्मजीवी जो आम सहजरे अन्य स्थान जिनपतर आम हाथ पाहांतारे पाई पारुछु हाँ कि नहीं। जेहेतु माने बिजनेस करूछन्ति पिला माने व्यवसाय वाणिज्य करूछन्ति सेमाने कोन करन्ति कहीं दूर दूरांतर पिला माने जाय कि सेमाने कोन करन्ति ना विभिन्न प्रकार जिनिस गुडी को आनिथान्ति जहा फल सेमाने कोन करथान्ति ना आमे से जिनिस को सेमानकटारु क्रय करिके व्यवहार करथान्ति। तो यहा फल बहुत दूर दूरांतर पिला माने कोन हेते ना जे जिनिस गुडी को प्रस्तुत होउछि तो से जिनिस गुडी को आम पाखरे पहुंची पारुछि अति सहजरे हाँ कि नहीं। से भली पिला माने देखो देशर आभ्यंतरीण श्रृंखला पुलिस हाथ में रही है सैनिक देश को बाह्य शत्रु आक्रमण रक्षा करते हाँ कि नहीं पिला माने। तो जमीती पिला माने आमे एभली भाबरे देखिले जोगाजोग हैला किंबा व्यवसाय क्षेत्र रे हैला किंबा वाणिज्य क्षेत्र रे हैला पिला माने ए सब कोन हेते किंबा यातायात क्षेत्र हैला जेभली माने कोन करते ना भिन्न भिन्न प्रकार कार्य करिथांती से भली पिला माने आम पृथ्वी रे बा आम समस्त सहर रे पिला माने कोन रहिछन्ती ना देश गोटे देशर भितर पाखरे गोटे भितर पिला माने गोटे देश भितर जहाँ भी प्रॉब्लम होछि पिला माने से सब किए देखिथांती से सब पिला माने कहा हाथ रे रहिछि ना पुलिस मानक हाथ रे रहिछि केवल से कार्यक्रम गुडी संपन्न होई परिबो। से भली पिला माने बाह्य शत्रु गुडिक बा देश बाहर जो शत्रु माने रहिछन्ति सेमानक कबळरू पिला माने हम देश को रक्षा करिया पय केउ माने रहिछन्ति ना से माने पिला माने होछन्ति हमर देशर सैनिक माने वीर सैनिक माने पिला माने कोन करन्ति ना हम देश को बाह्य शत्रु मानकर आक्रमण रु रक्षा करिथान्ति। बुझि पारलो हाँ कि नहीं। तो पिला माने चला चैप्टर टी कंप्लीट हला एबे किछि क्वेश्चन आंसर हम कोन करबा ना डिस्कशन करबा ता पूर्व एटा मध्ये कंप्लीट कर देबा। देखो पिला माने शिक्षक शिक्षादान माध्यम रे देशर भविष्यत नागरिक गठन करନ୍ତି हाँ कि नहीं। जदि पिला माने शिक्षक शिक्षादान करबा फल रे आमे कोन करि पारुचंदी ना विभिन्न प्रकार जानि पारुचंदी सेही हिसाब रे पिला माने आमे कोन कहउछन हमर भविष्यत को आमे कोन करि पारुचंदी ना गढी पारुचंदी काहे ना जेतेबेले आमे शिक्षा ग्रहण करबा सरे तो आमे कोन हेते पिला माने आमे कोनटा ठीक कोनटा भूल से सब विषय रे हमकु ज्ञान मिलि पारे एवं सेही ज्ञान को पिला माने व्यवहार करिके आमे कोन करि पारंती ना हमर भविष्यत उज्जवलमय करिथांती एवं हमर भविष्यत आमे निर्धारण करिथांती। से प्रत्यक्ष भाव कौन द्रव्य उत्पादन करनथांती हाँ कि नहीं। से माने कोन करंती ना कोनोसी भाव प्रत्यक्ष भाव रे पिला माने से माने कोन ना कोनोसी द्रव्य उत्पादन करनथांती मात्र परोक्ष रे द्रव्य उत्पादन रे सहायता करिथांती हाँ कि नहीं। तो माने कोन करंती पिला माने जो शिक्षक माने रहिले शिक्षक माने कोन करिवे ना पिला माने परोक्ष रे कोन करिवे ना से माने प्रत्येक जिंस बा द्रव्य उत्पादन रे सहायता करिवे। तो पिला माने शिक्षक माने हमकु जहा कहंती से जिंस को हमें व्यवहार करिके हमें कोन कोन से हमें कार्य रे व्यवहार करंती कि नहीं पिला माने हाँ कि नहीं।
ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଭଳି କୃଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଯେଭଳି ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ସେଭଳି ପିଲାମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବା କୃଷକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କିଭଳି ପିଲାମାନେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ କିମ୍ବା ଏମାନେ ଯଦି ଚାଷ କାମ ନ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ସେଇଭଳି ଦେଶର ପ୍ରଗତି କର୍ମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ବା ଦେଶ ଯେତିକି ଆମର ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଯୋଉ କର୍ମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା। ତ ମାନେ କର୍ମଜୀବୀ କିଏ ପିଲାମାନେ, ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ କର୍ମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଚାପ୍ଟର ଟିର ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଏଠି ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଟି ପଢିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି क्वेश्चन आंसर କରିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ऑप्शन ए ଜାହାଜ, ऑप्शन बी ରେଳଗାଡ଼ି, ऑप्शन सी ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନା ऑप्शन डी ଟ୍ରକ୍। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପଚାରିଛି? ଜଳପଥରେ ପଚାରିଛି। ତ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଆମେ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିବା, ତ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ? ଜାହାଜର ନେବାକୁ ପଡିବ, ରେଳଗାଡ଼ିର ନେବାକୁ ପଡିବ, ଉଡ଼ାଜାହାଜର ନେବାକୁ ପଡିବ ନା ଟ୍ରକର ନେବାକୁ ପଡିବ? କାହାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ? କାହାର? ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ମତେ ଅପସନ ବି ର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ରେଳଗାଡ଼ିଟି କେଉଁଠି ଯିବ? ରେଳଗାଡ଼ିଟି ଆମର ରେଳପଥରେ ଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆମର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଭଳି ଟ୍ରକ୍ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଟ୍ରକ୍ ଆମର ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଜଳପଥରେ କିଏ ଯିବ? ନା ଆମର ଜାହାଜ ଯିବ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଭଳି 2 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ଡ୍ରାଇଭରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମୋଟାସୋଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଦକ୍ଷତା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର, ନା ऑप्शन डी ପିଲାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଡ୍ରାଇଭରର ଲକ୍ଷଣ, ମାନେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି କହିବା? ऑप्शन ए ହେବ आंसर, ନା ऑप्शन बी, ନା ऑप्शन सी, ନା ऑप्शन डी। ତ এই ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ହେବ? ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ହେବ? କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ? ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମୋଟାସୋଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମୋଟାସୋଟା ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଜଣା ନଥିବ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରିଥିବା, ଏହା ଯଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରିବ ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହବ। ତ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଡ୍ରାଇଭରର ଲକ୍ଷଣ? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର? କ'ଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର? ନା ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ବା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ତାକୁ ଜାଣିଥିବା ବା ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଅପସନ ବି। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର क्वेश्चन आंसर କହିବ, ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି? ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ବା କେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଥାଏ କି? ଶିକ୍ଷକମାନେ କରିଥାନ୍ତି କି? ଡାକ୍ତର କରିଥାଏ କି? ନା ସୈନିକ କରିଥାଏ? ତ ଏ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କିଏ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହି ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କିଏ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଶର, କିଏ? ऑप्शन नंबर डी ପିଲାମାନେ। ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ऑप्शन नंबर डी ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଭଳି ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन आंसर କୁହ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଜେଟ୍ ବିମାନ କେଉଁ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ଜେଟ୍ ବିମାନ କେଉଁ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ? ଜଳ ପଥରେ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ପଥରେ କରିଥାନ୍ତି, ଆକାଶ ପଥରେ କରିଥାନ୍ତି, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଉଭୟ ପଥରେ କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन ର? ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ଜେଟ୍ ବିମାନ କେଉଁ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଥରେ? ନା ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ସି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର
पथ केउंटी पिला माने आकाश पथ से भली 5 नंबर क्वेश्चन आंसर को शिक्षक मानक प्रचेष्टा रे केउ कर्मजीवी सृष्टि होई नथांती शिक्षक मानक प्रचेष्टा रे केउ कर्मजीवी सृष्टि होई नथांती तो पिला माने ऑप्शन कोन देछि देखो डाक्टर वकील वैज्ञानिक ना मजूरिया कौन है पिला माने आंसर आमको आंसर कौन है पिला माने शिक्षक मानक प्रचेष्टा रे केउ कर्मजीवी सृष्टि होई नथांती कौन हुए पिला माने आंसर आंसर कौन है ना ऑप्शन डी पिला माने मजूरिया हेबा पे हमु कोनोसी पाठर आवश्यकता पड़ी थाए कि हाँ कोनोसी पाठर आवश्यकता पड़ी थाए नाही पिला माने तो एठी ऑप्शन डी हवा हमर करेक्ट आंसर से बेले 6 नंबर क्वेश्चन आंसर कहबो पिला माने डाकघरर समस्त दायित्व काहा ऊपर न्यस्त थाए डाकघरर समस्त दायित्व काहा ऊपर पिला माने न्यस्त थाए काहा ऊपर न्यस्त रहिछि डाक पियोन उपरे किराणी उपरे पोस्टमास्टर उपरे ना डाक ऑफिसर उपरे काहा उपरे डाकघरर समस्त दायित्व पिला माने हमर पोस्ट मास्टर उपरे पिला माने रहिछि पोस्ट मास्टर होछि पोस्ट रो हेड ता उपरे कोन रहिता पिला माने डिपार्टमेंट रो माने डाकघरर समस्त दायित्व पिला माने रहिता डाकघर को संपूर्ण रूप से सुचारू रूप परिचालना करबा काहार काम पोस्ट मास्टर रो काम होइता से बेले पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन आंसर कहबो केउ माने बस रो मरामती करिथांती ऑप्शन ए इंजीनियर करिथाय ऑप्शन बी ड्राइवर करिथाय ऑप्शन सी कंडक्टर करिथाय ना ऑप्शन डी पिला माने मैकेनिक करिथाय के करिथाय किए करिथाय के जल्दी जल्दी कहो पिला माने किए करिथाय किए करिथाय पिला माने केउ माने बस रो मरामती करिथांती इंजीनियर ड्राइवर कंडक्टर ना मैकेनिक क्यों माने करंती तो जो माने पिला माने बस गुडी मरामती करथांती तांको कोन कहा जाय मैकेनिक्स बोली कहा जाय मैकेनिक्स बोली कहा जाय बुझी परिलो ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर से बेले पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन आंसर तो रास्ता निर्माण कार्य रे के सहाय्य करंती ऑप्शन ए जंत्री ऑप्शन बी ठेकेदार ऑप्शन सी श्रमिक ना ऑप्शन डी हेल्पर किए पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन है रास्ता निर्माण कार्य रे किए पिला माने सहाय्य करथांती करंती नाही पचारिची साहाଯ୍ୟ करंती नाही तो किए साहाଯ୍य करे नाही किए साहाଯ୍य करे नाही पिला माने ऑप्शन ए पिला माने अछि जंत्री ऑप्शन बी ठेकेदार ऑप्शन सी श्रमिक ना ऑप्शन डी हेल्पर किए पिला माने ना ऑप्शन डी हवार आंसर जोटा कि रहिछि हेल्पर हेल्पर क्यों रहइबो ना परिवहन क्षेत्र रे से हमको सहाय्य करिताय सेइ बेले पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कहइबो देशर परोक्ष उत्पादन रे केउ माने सहाय्य करितांती देशर परोक्ष उत्पादन रे केउ माने सहाय्य करितांती ऑप्शन ए पिला माने चासी ऑप्शन बी व्यवसायी ऑप्शन सी शिक्षक ऑप्शन डी इंजीनियर केउठी हो पिला माने ऑप्शन केउठी हेबो चासी शिक्षक इंजीनियर ना व्यवसायी के करिथाय तार आंसर होची पिला माने कोन ऑप्शन ए एठी हेबो नाही पिला माने ऑप्शन सी होची हमरो आंसर तो पिला माने शिक्षक हमकु जहा कहितांती ताहा को हमें व्यवहार करे कि हमें कोन करितांती जिनिस गुडी को उत्पादन करितांती बुझी पारिलो तो शिक्षक मानक ठारो हमें शिक्षा ग्रहण करितांती एवं से माने परोक्ष भाबरे हम कोन करितांती ना उत्पादन करिवारे सहाय्य करितांती बुझी पारला पिला माने तो आंसर कोन हेबो ऑप्शन नंबर सी से बेले पिला माने 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कहबो केउटी देश विदेशर खबर जानिबा संभव होई नथाय काहा माध्यम रे देश विदेशर खबर पिला माने जानिबा संभवपर होई नथाय ऑप्शन कोन रहिছে देखो संवाद पत्र ऑप्शन बी रेडियो ऑप्शन सी दूत प्रेरण ऑप्शन डी पिला माने डाकघर केउटी केउटी हबो पिला माने आर आंसर केउटी देश विदेशर खबर जानिबा संभव होई नथाय केउटी पिला माने संवाद पत्र माध्यम रे हम जानि पारुछन रेडियो रे पिला माने हम जानि पारुछन डाकघर माध्यम रे पिला माने हम कोन जानि पारुछन जानि पारुछन खबर गुडी किंतु दूत प्रेरण करिकि हम खबर गुडी संग्रह करि परिबा कि देश विदेश गुडी देश विदेश गुडी खबर आम दूत प्रेरण करिकि संग्रह करि परिबा कि करि हबनी कहीं ना पिला माने आमे ताको प्रेरण करिबा सीए जीव जो स्थान को हम खबर जाना चाहतुबा से स्थान रे जाय कि केबे पहुंचीबो केबे आसीबो एवं हमकु संवाद दबो ताहा पॉसिबल हे परिबो कि पिला माने ताहा हे परिबो कि हे परिबोनी ना तेणु पिला माने हमरो ऑप्शन सी हबो पिला माने करेक्ट आंसर बुझि पालो ऑप्शन सी हो जे हमरो करेक्ट आंसर
ସେଇଭଳି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଡାକଘରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କିଏ ନେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଡାକଘରର କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍‌ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାର ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲାମାନେ। କିଏ ନେଇଥାଏ? ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନେଇଥାଏ ନା ଡାକ କିରାଣୀ ନେଇଥାଏ ନା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନା ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ? କିଏ ନେଇଥାଏ? ଡାକଘରେ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପିଲାମାନେ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ? କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ସେଭଳି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଆରକୁ ଦ୍ୱାର ବୁଲି କିଏ ଚିଠି ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି? କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନା ଅପସନ୍ ସି ରନର ନା ଅପସନ୍ ଡି ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି? କିଏ ଦେଇଥାଏ? 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ଦୁଆରକୁ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଚିଠି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି? କିଏ ଚିଠି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ସେ ଚିଠି ଧରିଥାଏ, ଚିଠି ଧରିକି ଦୁଆର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥାଏ। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ? 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ହେଲ୍ପର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛି? ହେଲ୍ପର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି କୁହ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ପରିବହନ, ଅପସନ୍ ବି ଯୋଗାଯୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ସୁରକ୍ଷା ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶୃଙ୍ଖଳା? ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ? 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ହେଲ୍ପର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଭଳି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହାର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ? କାହାର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। କାହାର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ? ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ, ନାଉରିଆ, ପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଯାତ୍ରୀ? କାହାର ପିଲାମାନେ? ତ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ନାଉରିଆ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ନାଉରିଆ ନିଜ ସାବଧାନତା ସହିତ ସେମାନେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ପରିଚାଳନା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ନୌକା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଳ ଭାଗରେ କେଉଁଠି ଚାଲିଥାଏ? ଜଳ ଭାଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ସେଭଳି ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଲ। ଆମ ଦେଶରେ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଥ ଅଛି? କେତେ ପ୍ରକାର ପଥ ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ? ପରିବହନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ତ ସେଇ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ପଥ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ କହିଦିଅ। କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ନା ଅପସନ୍ ଡି? 3, 4, 5 ନା 2? କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କହିଦେଲ? କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ପଥ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଳପଥ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ରେଳପଥ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥରେ ସଡ଼କ ପଥ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହି 4 ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଲେ। ତ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟି ପିଲାମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି କେବଳ 5th କ୍ଲାସ୍ର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 2025-26 ନିମନ୍ତେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଇକ୍ୟାଟ୍ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବା ସହିତ 5ଟି ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କଭର କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ତ ଏହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍, ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମେ ଏହି ବୁକ୍ଟିକୁ ରେଫର କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁକ୍ଟିକୁ ପାଇବ କେଉଁଠାରୁ? ବୁକ୍ଟିକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ଆମାଜନ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ www.ikpublication.com ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଖରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିୟର ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମ ବହିଟିକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଣିପାରିବ। ତ ଉଭୟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାହିଁଲେ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ତୁମମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଚାହିଁଲେ ପରଚେସ୍ ବି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଇକେଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଇକେଆର୍ ଜୁନିୟର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ପିଲାମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍।
तो ये टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप रे पिलामाने तुम जॉइन हो जहाँ पर तुमको प्रत्येक क्लास अपडेट मिल जो पिलामाने एवं सही अपडेट पिलामाने तुम कौन करि परिबो ना सही क्लास को पिलामाने तुम प्रत्येक क्लास रो अपडेट जानि परिबो केते बेले केउ क्लास होची पिलामाने ता पर तुमरो कोनोसी क्लास भी मिस हेबो नाही बुझी पाइलो जदि पिलामाने तुमको जॉइन हबारे कोनोसी भी प्रॉब्लम होची ताहाले तुमे कोन करिवो ताहाले तुमे कोन करिवो हम ताहाले पिलामाने तुमे कोन करिवो कोन करिवो हाँ तो ताहले तुम पिला माने हमर जो नंबर रही पिला माने 7205453353 नंबर रे तुम कांटेक्ट करि परिबो तो पिला माने आउ थरे नंबर टी तुम कहि रखे कोन रही देखो 7205453353 नंबर रे तुम कोन करि परिबो ना कांटेक्ट करि परिबो 7205453353 नंबर रे पिला माने तुम कोन करि परिबो ना कांटेक्ट करि परिबो बुझिपार तो ए नंबर रे कांटेक्ट कले पिला माने तुमे केवल ऑफिशियल आवर रे ही कांटेक्ट कले तुम मानकर समस्त क्वेरी क्लियर करा जिवो ता सहित पिला माने तुम मानकर सब प्रकार हेल्प माने तुमको करा जाई पारिबो बुझिपारिलो बुझिपारलो तो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित लाइक बटन टी को प्रेस कर देबो एवं पिला माने क्लास टू संपूर्ण रूप देखि सारिबा परे तुम माने मते कमेंट सेक्शन रे निहाती रे जणाइबा को भूलिबो नै पिला माने क्लास टू तुमको किबळ लागिला एवं कौन तुम डाउट अच्छी पे तुम मत कमेंट सेक्शन रे जन पार बुझीपाल पे तो देखा हम पे नेक्स्ट क्लास से आउ एक नुआ वीडियो रे पे नुआ कनसेप्चुअल वीडियो रे एवं आउ एक क्लास कोर्स रे बुझीपाल पे बहुत बहुत धन्यवाद पे थैंक यू।